Kayradan aldığınızlarga men çıktım. Gılavraştıkты жақсы иштелбей қалып, айдап ийишип, анан Кудайга шүгүр автовокзалга жаңы начальник болуп дайындалдым. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына 2-3 жыл болуп калды. Кытайдан жаңы автобустарды алдырганбыз. Бүт шарты менен кызмат кылып атат, чыгып атасыздар. Эми ошого контролер таппай эле кыйналдык. Контролер келет, акчасы деби кайра кетип калат. Бир жагынан эл менен иштешишти эле кыйын да, туурабы? Анықтан жария жаздым эле, 1-2 бала келген экен, ошону сиздердин көзүңүздөрчө көрүп коелу. Талашпай келчи айланайын, ey. Assalamu alaykum. Bay жария жазган экенсиздер, ошо боюнча келдим. Жария боюнча. Ой, молодец. Атың ким? Атым Самаган. Самаган. Мурда кайерде иштегенсиң? Менби? Мурда. Мурдун мясо комбинатта иштегем, аксакал. Кебетеңен көрүнбөйт го. Эми мясо комбинатта силер бардык ойлойт экен, бирок мясо комбинат ичинде баягы холодильный цехта иштегем. Суу куруп коет. Суу куруп коет, аксакал. Эми болду, мындай. Сени бул жака чакыраныбыз жарыяны жакшы окудуң да, контролер керек болуп атат бизге. Ушул жерде элдин көзүнчө сенден экзамен алыш керек. Ушул? Ооба, ушул жерде экзамен алыш керек. Мындай, сен элестете бер, мына жер кабинет эмес, Кытайдан келген жанагы чоң автобустар. Эл толтура, мен начальник эмес, жүргүнчүмүн. Түшүнүктүбү? Сиз начальник эмессиз. Жүргүнчүмүн. Арткы эштенчасына билеттерин бирден текшеришиң керек. Билет текшеремби? Алдырышың керек, кыскасы. Түшүнүктүбү? Давай, баштай бер анда. Баштай берейинби? Баштай бер. Ош жактан баштай бер. Чоң кыз, билетиңиз барбы, жокпу? Капал болбостен помадаңызды чукулап отура сумкаңызды. Майли кете бериңиз. Жон көңүлү бош неме бол. Аксакал, билетиңиз барбы, жокпу? Эми сиз Улуу Ата Мекенин согушу ардагери болсоңуз анан кийин сизден билет сурасак бизге уятып коем. Майли кете бериңиз, аксакал. Байке, билетиңиз барбы? Жеткенден кийин алып коебуз эми. Байке, ушул жерден алып алсаңыз болбойбу? Ой, кете берели, ошол жактан алам эми. Жок, эми ушул жерден алып койсоңуз жакшы болот. Кандай түшүнбөйт, алам деп атпайм, ошол жактан алам да. Эми бизди дагы тияктан урушат да, алып койсоңуз. Ой, жеткенден кийин алам деп атам, түшүнүп атасың? Баргандан кийин сөз аласыз да. Алам, сөз алам. Майли кете бериңиз. Бала. Ушу кантип болсун? Ой, сен эч кимден билет алганың жок да, туурабы? Болбойт иним, башка иш издей бер, сен такыр жара койсуң. Андай эмес, булар баргандан кийин алып койсун. Жок иним, кете бер, сен такыр болбой калды иним. Башка иш издей бер, ошо көңүлүңө жарашыктуу. Такыр жарабай калдым. Болбойт, такыр кете бер. Дагы бир кайталап көрбөйбү? Ой, болбойт иним, кете бер. Такыр болбой калдым. Такыр болбойт. Майли. Бул банкрот кыла турган контролер катаң. Келе бергиле. Assalamu alaikum. Qanday tilsizmi? Den so'ltarib, ishlarınız, qashlaringiz. Jengam o'tirib, ne qilib o'tadi? Qanday tilsizmi? Oy, molladez. Bir bo'lsa shu kerak. Dedim ana, kontrolni sexni bor dedim. Yo'q, kontrolyor. Istasangizmi? Bilet tekshirish. Bilet tekshirish kerak. Tekshiraman. Jirtam, ayrim. Voy, molladez. Bir bo'lsa sen jaraysiň. Atın kim? Atım Baqit. Atın Baqit. Murda qayerda ishlagansiz? Murda Taj Mahalda ishlagan. Kim bo'lib? Aqniyat bo'lib, qayra Taj Mahal bo'lib, qayra Aqniyat, qayra Taj Mahal bo'lib o'tadi, bilmayman. Kim bo'lib ishlagansiz qayerda? Qayerda muzikant bo'lib ishlaganman, kim bo'lib ishlaydilar? Hozir ham to'ylar yo'q, sezon yo'q, hech kim klient yo'q. Sizda aqchasi ko'p deganlar sizga keldilar. Oyasama. Mundayda Baqit. Ne qilamiz? Sen jariyani o'qiding. Jana Xitoydan kelgan jap-jang avtobuslarni ko'rdingmi? Cho'ng, jang avtobus. Baya Xitoy eline, Qirg'iz eline Patarka degan avtobus bu. Oy, o'shal avtobus. O'shoning ichida bunday chotki televizorlar, mindfonlar bor deydi, chim o'sha. Oy, büyük şart menen, içinde büyük şart vardı. Keçirin barib turib, avtobusning ayneklerini talqalab, mindfon televizorlarni urdi aylı bu. Hozir ham mundayda, biraz jangroq bo'lmay qoladi. Endi Qirg'izbizga eskirgandan keyin qilamiz ani. Biraz ishlash turadi. Hozir ne qilish kerak o'shanda? Hozir munday. Eldin ko'zincha ekzamen olasiz sendan. Buni o'tira sen kabinetda velosipedda. Kabinet emas. Xitoydan kelgan jana cho'ng avtobus. El to'ltira жүргүнчүлөр. Men начальник emas, жүргүнчүмүn. Direktor emas. Жүргүнчүмүн. Bol bilet alışım kerak. Arteşten çıkıp bilet aldırışın gerek. Bol. Давай, başla ver давай. Андрей, задний дверь открой, пожалуйста. Çoğunuz biletin var mı? Ya. Emi çok bosa alıp aldı çoğunuz hem. Kalpele sumkamı çukulap pamada samadan kırmaya alıp aldı. Tur, azamat. Aksakal biletiniz var mı? Ya. Emi soğuştular degeri olsanız da hem bilet alış gerek de aksakal emi. Şu soğuşka arıp kırganımızda öyle oturuyorken bulmaydı. Aksakal bilet al. Tura, azamat. Bratan bilet var mı?
Jetkenden keyin alıp koyabız. Yo hem albaysiz biletni. Oy kete vereli oşaktan alabız. Yo ayakta kassa yok da o şeyden Oy albaysiz. oşaktan alam dep atpayım men, kete vereli. Yo qanday tushunmagan eleme, aqsaqal beni qaratsın da. Bilet alış kerak da bu yerda. Oy kete vereli oşaktan Yok, alabız dep bilet atpayım. alıp alыңыз. Oy kete vereli. Yo bilet alıp alыңыз. Bilet alıp alыңыз koyun. Ne alasiz bu yerda? Yeni mi? Şaşıp ketip atmını, kete vereli. Qayoqqa şaşıp ketdasin? Ayalım töre urat domda jatlı. Hem ayalım töröse sen ayalım töröde turab men törögön jokmун da. O bilet alıp al koy. Bilet alıp al, bilet alıp koy. Ne qilasiz? Bilet alıp al. Bu yerda başta ortpaqla ayalım törö otat anan bir bala bolup otat deb. Azamat, malades. Kudu seni adam izlep attık ele. Azamat, jaktı. Töle malades azama bilet alıp al. Aldava meni. Aldava qanday. Neler bir gelip al tur ayalım törö uratdomda şaşılış. Men anan. Yo'q. Egzamen büttü, sen işe alabız. Azamat. Mine püttü? Egzamen büttü. Bu yerda enengin egzameni bolup otat. Bilet aldı otat. Neler bir gelip al. Egzamen püttü malades sen de adam gel. Bala, sen kayırda durasın. Bu жерде men начальникмин. Seni cariyemen işe çakır adam. Sen kayırda начальникsin. Bu жерде men Sen начальник. начальник болсаң ишканаға барып начальник бол. Автобустан мен начальник bilet al. Ya ilerleyin. Ya qanday tushunmagan adam. Ya bilet alış kerak bu yerda. Bilet alış kerak. Gelip al ben начальник. Ben Aldı öyle ayağım kurtulmasam turab. bol boyda okşaydı. Ratomga ketip otam şaşılış ben. Inime. Geçirip koyacağım kişine şaşıp atıyorum. Qayoqqa şaşıp otasın? Sen Muratomga şaşıp kişine emet. Canım çıkmay tikomen ketip qolamiz avtobusga chiqib qoldi. Hem tikoda 10 so'mga chiqib ketgandan inimdan Qirg'izcha söylesek bo'ladi. Qirg'izcha qanday? Ketaveraylik nima? Bayla üşütmesi bilan keldiribay. Hem şaşıp atıyor nima? Qancha oldu? Hem jetet birinchi ikkinchiga. Nima, iki şaşılıknikini salib qo'ymaysizmi? İki şaşılık. Yine bu yağında bir taksinin akçası oldu. Ya bo'lmasa bilet alış kerak. Şaşılık taktı inim. Ana bo'ldi. Ketaveringlar. Ketavergile bas. Sizlar da bilet almay qolsangiz. Azamat bala kende. Eyvallah. Men özüm načalnik olsam jariya meni chaqirasiz. Eyvallah. Aqsani ver. Eyvallah. Hayradan le Bakı Satarf'ın 10 yıllık gecesinde kutluklu sözlerdeki ulantaldağı mına Bakı Satarf 10 yıldan beri uşul jerde Toktоз Тыныбеков атына филармонияда иштейт. Анлыктан филармониянын директору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дүйшөм Молдобаев жана биздин апабыз Кыргыз эл артисти Шахрат Талипованы чакырып коелу. Koyunuzlar anda.
Anşalık nege şaştın Вакытка чыгармачылык ийгиликтерди каалап, Арзыбек Бедияров деген өзүбүздүн Жалал Абад өрөөнөн чыккан бир татнагай композитор жигитибиз бар, эл артисти билесиздер да? Ошол Кытайга барып алып, Байкуш Арзыбек. Анан Арзыгүлгө барганда жолуга албай, таарынып айрдан Арзыгүлгө жолуга албай, ошолордун да бирейин Арзышбекте отурат окшойт. Алып айтпасам, мен көрбөй калдым. Шахра Талипова.